गॉड्स वर्ड फॉर टुडे। आज के लिए परमेश्वर का वचन। After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Acts 4:31. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ईयाव से सुनाते रहे। प्रवृत्तियों 4:31। వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడియున్న చోటు కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 31వ వచనం. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள். அப்போஸ்தலர் 4:31. அசைவாடும் ஆவியே தூய்மையின் ஆவியே இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடம் அசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. எங்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல கால வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உத ஜனங்களை பரிசுத்தாவினால் நிரப்பும் என்று சொல்லி செபிக்கிறோம். வேத வசனத்தை தைரியமாய் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிற ஒரு கிருபையினால நிரப்பும், வரங்களினால நிரப்பும். உமது ஜனங்களை இந்த நாளில் ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்துக்கு கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, आमेन आमेन। प्रभु जी, सुबह के वक्त के लिए हम धन्यवाद देते राजा। तेरे लोगों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, प्रार्थना में बैठने मदद कर और यीशु संदेश धैर्य के साथ हर लोगों को पास पहुंचाने भी अनुग्रह दे करके हम प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों को तो आशीष दे। धन्यवाद, तारीफ हो, प्रार्थना सुन लिया यीशु के नाम में राजा, आमेन आमेन। Gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. Anoint your children, fill all your children with the power of the Holy Spirit. Also, Lord, let them take the gospel with all boldness and courage to Hades, Lord. Bless your people, bless this day. Thank you for listening our prayers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Have a blessed day. Amen. Amen.